životu žene kada više nema smisla pitati se koliko jedem. I to pitanje tada postaje pogrešno postavljeno. Jer količina hrane više nije glavni problem, tijelo se mijenja. Ali ne preko noći, mijenja se tiho, sporo, gotovo neprimjetno. I dok jednog dana ne shvatite da ono što je nekada funkcioniralo više ne daje nikakav rezultat. I metabolizam se tada ne kvari, on se gasi jer nema dovoljno alata za rad i upravo tu dolazimo do bitnih minerala. Jer žene, ovo specijalno govorimo na žene nakon 50. godine života, vama rapidno opada estrogen, progesteron i mi smo danas svjedoci da skoro 70% žena nakon 50. godine života ima prekomjernu tjelesnu težinu. Nećemo moći pričati što znači prekomjerna tjelesna težina, praktično je povezana sa bilo kojom najgorom bolesti modernog čovjeka, što znači što god imate viška kilograma, vaše tijelo dovodite u veliku opasnost. I tu ključnu ulogu će igrati minerali. Sa godinama se mijenja rad probavnog sustava, kiselina u želucu postaje slabija, crijevna sluznica osjetljivija, a apsorpcija hranjivih tvari sve je manje učinkovita. Žena može jesti kvalitetno, ali tijelo iz te hrane uzima samo dio onoga što bi trebalo. I tu se stvara paradoks, osoba pod navodnicima jede zdravo, ali je pothranjena na staničnoj razini. Imam pitanje jedno za vas. Ajde, molim vas, dole ispod video zapisa komentirajte. Vi koji imate preko 40-50 godina života, da li ste primijetili šta god da u životu napravite, što god da jedete, koliko god vježbate, vi nikako ne možete smršaviti? Ajde, molim vas, komentirajte da li ste vi jedna od tih osoba, da jednostavno ne možete smršaviti. A danas ću vam govoriti koji je jedan od tih razloga. Idemo preći o informacijama vezano za štitnjaču. Štitnjača je jedan od najosjetljivijih regulatornih organa u tijelu. I ona ne upravlja tjelesnom težinom, ali igra presudnu ulogu u tome kako se tijelo prilagođava stresu, kako se oporavlja nakon napora i kako koristi bitnu energiju. I kada štitnjača nema adekvatnu nutritivnu podršku, ona ne prestaje raditi naglo i dramatično, umjesto toga ulazi u zaštitni način funkcioniranja, smanjujući intenzitet svojih procesa kako bi se organizam dugoročno zaštitio od iscrpljivanja. I upravo tu nastaje problem koji većina ljudi ne razumije. Ne radi se o tome da štitnjača ne radi, nego se radi u otežanim uvjetima. Otežanim uvjetima, to znači, moji dragi gledateljice, specijalno nakon 50. godine života, veliki broj vas ima problema sa štitnjačom. Veliki broj vas to zna, a veliki broj vas ne zna. Jedan od glavnih razloga zašto nikada ne možete smršaviti biti će loša funkcija štitnjače koju vi to ne shvaćate, moji dragi gledatelji. I šta onda govorimo? Naša štitnjača mora raditi puno bolje. A koji minerali potiču funkcioniranje naše štitnjače? To će biti prije svega jod, je neophodan za samu proizvodnju hormona. Ali ne bez selena, jer ti hormoni ostaju funkcionalno nedovršeni. Selen omogućuje njihovu pretvorbu u oblik koji tijelo stvarno može koristiti. Kada tog procesa nema dovoljno, signali iz štitnjače postoje, ali tkivo ga ne primaju pravilno. I tada se u tijelu događa jedna suptilna, vrlo važna stvar. Informacije se šalju, ali se ne interpretiraju ispravno. I to ne stvara bolest u klasičnom smislu, ali se stvara stanje u kojemu organizam počinje reagirati sporije, osjetljivije i nepredvidljivije. Otpornost na stres slabi, oporavak traje duže, a živčani sustav postaje reaktivni. Ovo vam prevedeno znači, drage moje gledateljice, vama svaki božji dan nakon 40. godine života treba optimalna doza joda i selena. Vi njih možete uzimati iz hrane, što bi bilo fenomenalno. Jedite hranu bogatu selenom i jodom, međutim vi to ne radite. Jer konzumirate hranu koja se naziva visoko prerađena hrana modernog čovjeka, koji praktično nema ništa minerala i vitamina, i to je ta visoko prerađena hrana koju svaki dan jedemo. Jeste mi shvatili? Prva dva minerala će biti jod, pričamo selen. Ajmo govoriti o najgorem neprijatelju mršavljena, to će biti visoka razina inzulina u krvi. I kada govorimo o poremećenoj regulaciji šećera u krvi nakon 50. u pozadini se gotovo uvijek pojavlja isti obrazac. Manjak nekoliko ključnih minerala bez kojih inzulin i živčani sustav ne mogu raditi normalno. Prvi među njima je magnezij, koji sudjeluje u stotinama enzimskih procesa i ima izravnu ulogu u prenosu glukoze iz krve u stanice. I kada ga nema dovoljno, šećer ostaje u krvi,
stanice gladuju, a mozak šalje signale za još hrane. Drugi ključan mineral će biti krom. I to ono što veliki broj, pamtite moji dragi gledateljice, govorimo smo o selenu, govorili smo o jodu, specijalno radi funkcije štitnjače. Druga će biti, rekao sam, najgori problem modernog čovjeka, prekomjerna razina šećera u krvi. Više od 50% odraslih osoba danas ima inzulinsku rezistenciju i dijabetes. Znate što to znači? To znači da vama inzulin u krvi ne radi nikako. I veliki broj vas, što je najgore od svega, imate jedan ili drugi problem, a toga uopće niste svjesni jer ne prepoznajete rane simptome niti rezistencije inzulina niti dijabetesa. I onda radim 1000 stvari, pazim što jedem, vježbam i nikad ne mogu smršaviti. Jer vaši hormoni su u kaosu, jer vi vašemu tijelu ne dajete bitne minerale. Rekli smo prvi, zapravo treći mineral je ključan, će biti magnezij, a četvrti je krom. Njegova uloga je velika i presudna jer on povećava osjetljivost stanica na inzulin. Bez njega tijelo sve više inzulina treba da bi ga napravilo i za isti posao. I rezultat je poznat, nagle želje za slatkim, potreba za grickanjem i osjećaj da vas hrana nikada ne zasiti. I žene često kažu da jedu normalno, ali stalno imaju dojam da im nešto fali. I doista fali. I onda tu veliku ulogu ima cink. Cink je mineral koji izravno utječe na regulaciju apetita i signal sitosti. I kada ga nedostaje, mozak sporije registrira ono što ste pojeli. I obrok završi, a većina se osjeća nezadovoljna i brzo posežete za desertom ili dodatnim zalogajem. I ono što mi zapravo govorimo, zadnju stvar koju stvarno morate voditi računa. Govorimo da su ovo sve ključni razlozi zašto ste vi imate prekomjernu tjelesnu težinu. Biće loša funkcija štitnjače, bit će prekomjerna razina šećera u krvi, vi to ništa za Boga miloga ne znate, ali ako imate prekomjernu tjelesnu težinu, vjerujte da je to jedan od ključnih razloga. Ja ću vam reći još šećer na kraju. Što vama kompletno blokira mršavljenje, bit će razina kroničnog stresa. Ajde komentirajte dolje ispod video zapisa koliko puta ili koliko vam je otežano uopće mršavljenje kada ste pod razinom stresa. I to ono što mi ne razmišljamo, jer visoka razina stresa u našemu tijelu abnormalno potencira funkcioniranje kortizola.